الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. أما الإسلام بي أما الله سبحانه وتعالى تنو على من تنو كاكا ما بلا جرينا نوبي بين 31 mai 2018 كاجيني الله سبحانه وتعالى في أكابي tile hɛrɛ ɲɛsinin ni aw bɛɛ lajɛlen ma ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka sɔn walanda an y'a jɔ yɔrɔ min na alamisa tɛmɛlen an bɛna continue o yɔrɔ kelen na bi inshallah 31 mai 2018 halisa inshallah émission dinɛ baro version Ramadan an bɛna inshallah ɲininkali dɔw bɛ yen nɔ ni an balimaw mako bɛ jɔ a la dinɛ kɔnɔ surtout ni sunkaloba in kɔnɔna na o ɲininkaliw dama bɛ yen n'Ala ka jan bɛ continue olu ye jaabili ye i n'a fɔ dɔnnibagaw fana ye a jaabi cogo min na n bari silamɛw o temps kɔnɔna na fana ni Ala sɔnna miniti 20 wali 30 ɲɔgɔn kɔfɛ aw fana bɛ se ka nin wele kɛ yani inshallah ka aw sen don baro la biznillahi ta'ala n bari yan'o cɛ an bɛ continue ni ɲininkali ninnu ye an bolokɔrɔ fɔlɔ Ala k'an bɛɛ sababu ma Ala ka shetana senbɔ a ka hakɛ bɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen na inshallah k'a bɛɛ lajɛlen kɛ Ala kama baara ye o de filɛ n bani silamɛw a jirala k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni ale kɔni sunkalo kɔnɔna na ni a kɛla bi iznillahi ta'ala ko ale ye sun de don a ye sun don tuma min na i ka dɔn sun dolen ko dɔ nana a sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na min kɛla sababu ye k'a bali a ka continue sun tɔ la o tigi ka kibaruya bɛ cogo jumɛn na a tigi ye sun don mais ko dɔ nana tile kɔnɔna na min ye a bali ka continue ni sun tɔ ye o la ko a bɛ ɲini o mɔgɔ modèle fɛ ko min ye a bali ka continue sun ye inshallah a kɛra bana ye wala a kɛra fɛn wɛrɛ ye o ko balilen min nana o tuma na a bɛ sun to yen nɔ nka ni sunkalo banna a bɛ o tile nin sara n'a sɔrɔla o problème y'a bali ka sun ni problème bɛ continue yani ne problème n'a bɛna jɔ don dɔ la mais n'a sɔrɔla problème ye a tigi ka sun bali a don problème de don min ni a yɛrɛ hakili t'a la ko a bɛ ban tun i n'a fɔ bana gɛlɛn dɔ le balila ka a tigi minɛ bana min ni a yɛrɛ jigi t'a kan ko bana min bɛ kɛnɛya o tuma na o tigi ale bɛ fantanw de ladumuni e kuma n y'a fɔ don tɛmɛnen cogo min n'o hakɛ bɛ bɛn à peu près 1,5 kg an ka malo dunta la inshallah jamana min ka balo sirilen bɛ fɛn min na a bɛ jate bɔ o de la n'Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o faamuya ko ɲuman di anw ma mais n'a sɔrɔla k'a fɔ ko problème y'a tigi sɔrɔ ko problème bɛna ban bana min y'a sɔrɔ a dalen b'a la ko bana in bɛ ban a bɛ ɲini a fɛ abadan a kana dɛsɛbaatɔw ladumuni nka a bɛ sun de don yani a ka problème balen kɔfɛ an balima dɔ nɛgɛjuru la sinon an tun b'a fɛ ka wele daminɛ 20 minutes kɔfɛ an bɛ lamɛn fɔlɔ allo assalamu alaikum. Wa alaikum salam tula. Naam. C'est madame. C'est le nom, non? À Radio No. Oui, à la Radio No. Je voulais poser la question à l'imam. Oui. Allô, madame? Oui. Oui. Je peux... Oui, oui, on vous écoute. Ok, je voulais savoir si tu fais le rapport avec ton mari, bon, après avoir fini, avant de te laver, tu te couvres avec un drap, bon, un autre jour, même si tu ne fais pas le rapport, tu peux t'abriter avec ça, tant que tu te laves encore. Ou... Le même drap? Hein? Vous parlez de même drap, c'est ça? Oui. Le problème, c'est le drap. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Le drap n'a pas de problème. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Oui, on peut se couvrir avec le même drap plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, donc... voilà, ɲininkali dɔ filɛ nin ye n badi silamɛw o de filɛ nin ye
mɔgɔ min e bɛ aéroport la k'i to aéroport kɔnɔna na e bɛ voyer sira fɛ yani wali aw sigilen bɛ avion kɔnɔ aw y'a dɔn k'a fɔ ko tile binna misaliyala k'aw to Libreville yan nɔ aw dalen b'a la k'a fɔ ko tile binna nka aw bɛɛ lajɛlen ye sun tigɛ mais avion décollera tuma min na avion wulila n'aw bɛɛ lajɛlen ye aw sira sanfɛ aw labanna ka tile ye k'a sɔrɔ ko tile ma bin fɔlɔ ba mais k'aw to duguma bɛɛ tun dalen b'a la k'a fɔ ko tile binna mais aw wulilen sanfɛ aw ye tile ye tun a ma bin fɔlɔ ban yala o tigiw ka sun kibaruya bɛ kɛ cogo jumɛn de la jaabi min b'o la n baden silamɛw as-siyam sahih o tigiw ka sun o sun in ka ɲi basi foyi tɛ o sun na لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه ni hadisain kama alakira sallallahu alaihi wasallam amma don ka fukun yuraina ni mami sun tige in chuguina o kuma na kwa tige ka sun akan basi foite ala parce que avec mo soro n'aw yelela sanfɛ bɛ se ka tile tɔ ye mais k'aw to duguma aw ta dɔn abada ko tile ma bin wali Gabon Libreville tile bin kuma sera mais n'aw décoller dɔrɔn aw bɛ se ka tile tɔ ye fan wɛrɛ fɛ parce que o ye ala ka danni cogo ye tile bɛ bin anw fɛ yan k'a sɔrɔ a ma bin yɔrɔ dɔw la fɔlɔ mais n'aw yɛlɛla sanfɛ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a ma bin yɔrɔ dɔw la fɔlɔ donc basi t'a la e ka sun a ka ɲi ɲininkali wɛrɛ filɛ nin ye man sɔma fi baladin thumma safara ila baladin akhar sɔma ahluhu qabla aw ba'da famaza yaf'al maa min bɛ yen nɔ ni e taamana e voyagera ka bɔ dugu dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la mais e bɔla jamana min na yani n'i bɛ ka taa yɔrɔ min na olu ma sun daminɛ tile hakɛ kelen na olu ka sun daminɛ don ma kɛ kelen ye misaliyala a ka taa sɔrɔ e bɔla yɔrɔ min na olu ye sun daminɛ ka kɔn e taa yɔrɔ ɲɛ wali e bɛ taa yɔrɔ min na olu ye sun daminɛ ka kɔn e bɔ yɔrɔ ɲɛ e ka sun a bɛ kɛ cogo jumɛn de e bɛ baara kɛ ni jamana fila in jumɛn ka jate de ye يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ولو زاد على 30 يوما بالنسبة له لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون رواه الترمذي وهو حديث صحيح sisan alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa wɛrɛ bɛ yen nɔ min b'a jira n'a ka fɔ nin tigi kan ka baara min kɛ e bɔra jamana dɔ la olu ye sun daminɛ misali i n'a fɔ ɲinan yɛrɛ ka sun kɛla cogo min na Gabon y'a daminɛ ka bɛn alamisa ma jeudi wa jamana dɔw ye sun daminɛ ka bɛn araba ma donc ni e mɔgɔ min bɔra yan nɔ ka taa jamana wɛrɛ la minnu ye sun daminɛ fɛ araba o tuma na o ko o bɛ kɛ cogo jumɛn de la inshallah an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la an bɛna o lajɛ oui allô naam allô auditeur n'est pas concentré ok voilà o tigi ka sun bɛ baara kɛ cogo min na ko i taara dugu min na o yen nɔ ka kiti de bɛ boli e kan e bɔla yan nɔ déjà e taara jamana min na dɛ o jamana o ka kiti de bɛ boli e kan e bɔra yɔrɔ min na a ye sun daminɛ don min na e tɛ jate bɔ ka tun k'a fɔ an ye sun daminɛ alamisa e taara se jamana wɛrɛ la ka sɔrɔ y'a daminɛ araba e bɛ baara kɛ e taa yɔrɔ ka jate de la n badi silamɛw k'o de la sisan hali ni e ka sun taara cɛ ka tɛmɛ tile 30 kan e obligelen bɛ ka baara kɛ ni taa yɔrɔ mɔgɔw ka jate de ye a bɛ se ka kɛ olu y'a daminɛ ka kɔn anw ɲɛ wali anw y'a daminɛ ka kɔn o ɲɛ nka a kote fila bɛɛ bɛ tugu olu de kɔ olu bɛ sun ban don min e ka sun bɛ sɔrɔ ka ban o don e kana fɔ non ne bɔra yɔrɔ min na an y'a daminɛ nin don in na ne ka sun tile 30 ye bi ye ni aw ye sini sun o bɛ kɛ ne ka tile 31 ye o t'a la dɛ e bɛ sun o de hali ni e ta kɛra tile 31 ye n badi silamɛw wa n'i y'a lajɛ alakira a ye mun wɛrɛ fɔ tun sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ i bɛ sun e ka sigida mɔgɔw ye sun daminɛ don min i bɛ sun fɛnɛ tigɛ don min e ka sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sun tigɛ e bɛ jamana min na o jamana de ka sariya bɛ boli e kan nin fili min maa caman sɔrɔ
do bolo n'an ma kɛ tan an y'ala sɔsɔ do bolo n'an y'a kɛ tan ne de ye alabatobaga bɛɛ ka ɲuman ye non o tɛ a to o togo in na alakira sallallahu alaihi wasallam ka waati la kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ saminkaw ka sun dondon ani mankankaw madinakaw ka sun dondon tɛ kɛ kelen ye o ɲɔgɔnw kɛra ka waati la alayhi salam nka a m'a fɔ ko ninnu de ye silamɛw ka tɛmɛ ninnu kan donc o fili bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ ka jantɔ la kosɛbɛ i bɛ sigida min na seliko kibariya la sunko kibariya la o jamana silamɛ ɲɛmɔgɔw ye a bila yɔrɔ min na o tuma i bɛ tugu olu de kɔ ala k'an bɛ sababu ma bari ni hadisa in imam at-Tirmidhi ale de hadisa ni a riwaya kɛ hadisa kɛnɛmari fɛnɛ de don inshallah nga tun jateminɛ ka kɛ yɔrɔnin dɔ la fɛnɛ aw ka janto o la لكن إن لم يكمل 29 فعليه إكمال ذلك الشهر بعد يوم العيد لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما ناصر الله ترى يومنا أولو أكنصر الله أولو يسون دولي دامنا ريتار دلا أو أولو كسل ترى أولو كسل بتا بدومي ما وبي بس كسون كلمون سيجنا دما n'a kɛra o ye o bɛɛ la e bɛ sun tigɛ ni olu ye e bɛ seli ni o mɔgɔw ye nka ni sunkalo banna bɛ tile kelen fara i ta kan pour que a ka kan 29 sɔrɔ ka d'a kan sunkalo tɛ se ka jigin abadan tile 29 duguma 29 30 i taara yɔrɔ min na n'a kɛra 29 ye masha Allah hali n'a sɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw tun ye sun daminɛ ka kɔn ye olu ta kɛra 30 e ta kɛra 29 baasi t'a la nga ni fɛnɛ taara sɔrɔ yen nɔ sunkalo kɛra tile 30 ye par exemple bon sunkalo kɛra tile 30 e dun taara yɔrɔ min na olu y'a daminɛ peut-être ka kɔn aw ɲɛfɛ donc olu ka tile 30nan bɛ dafa olu ye seli kɛ don min ye o bɛ bɛn e ka tile 31nan de ma e b'o tile 31nan sun ka fara o kan baasi t'o la mais n'a ye tile 29 jɛn toujours e bɛ sun tigɛ ni o ye nka min bɛ sa o de filɛ ni sunkalo banna parce que e tile 28 kɛ o tɛ se ka ɲɛ cogo si la nka o t'a fɔ ko non olu ka sun don ko olu ka seli don ko e bɛ e ka sun tile 29 karaba ka dafa o don sabu ko e bɔra jamana min na olu ka seli ye sini ye donc ne ye n ka sun daminɛ jamana in fɛ o tuma ne bɛ n ta dafa no e dun sera jamana min na olu bɛ seli la o don o tɛ bɛn sariya kɔnɔna na e bɛ seli ni o ye ni sunkalo ni seli banna e bɛ tile kelen kɛ k'i ka sunkalo dafa wa jurumu wɛrɛ foyi t'i la مدي إسلامو ينقل ورفلني صامت امرأة وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم فما حكم صيامها جواب إن خرج فعلا فقد بطل الصوم وهي معجورة وتقضي بدلا منه أما إن أهست به داخل الجسم ولم يخرج أو خرج بعد الغروب فصيامها صحيح مغمي بينه مسلم مغو أمبلكو كحكتو yani tile beni cɛ waati ni fitini dɔrɔn aw ɲɛ bɛ tile la ma bin ka ba fɔlɔ wali ɲɛ b'a tilankɛ la tilankɛ tununa o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni joli ni muso ka laada nana o waatini nin kɔnɔ tile bin tɔ man jan mɛ a tɔ tora fitini dɔrɔn o waati nin na sa yala o muso in ka sun kibaruya bɛ cogo jumɛn na bari o tigi ka sun kibaruya ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ a saralen don a ye tile min bɛɛ kɛ sara dɔ bɛ di a ma o la nka ni sunkalo banna a bɛ nin tile kelen in sara parce que tile kuma bin ka ban a ka koli nana a la o tuma na sun tiɲɛna kabi o waatinin na nka tile bɛɛ lajɛlen a ye baara min kɛ sara dɔ bɛ di a ma o la ala b'a dɔn a b'a sara cogo min na mɛ a bololankolon tɛ bɔ abadan nka ni sunkalo banna a tigi bɛ o don in sara a bɛ o cogo kelen filɛ de la muso min ka bange joli nana muso min ka jigili kɛla juste ka sin ka bɛn tile bin kuma ma mɛ e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ tile kuma bin kosɛbɛ o tuma na o muso kelen fɛnɛ sara bɛ o ye a bololankolon tɛ bɔ o don baara in kɔnɔna na nka ni sunkalo banna yanni n'a ka bange joli tigɛla a b'o don in fɛnɛ sara bari ala k'an bɛ sababu ma nka n'a sɔrɔla sa muso sɔmina ko a ka jigili kuma ka surun a sɔmina mɛ foyi ma bɔ a la wali muso min bɛ yen nɔ a ka laada ka kan ka na a la a farikolo ye a signalé a y'a dɔn k'a fɔ ko a ka laada de natɔla de don mɛ fo ka taa se tile binna ka ban k'a sɔrɔ joli foyi ma na o tuma na ale ka sun ka ɲi hali n'a sɔrɔ a farikolo tun ye a signalé déjà baasi tɛ ale ka sun na
bali silamɛw a b'o togo fana de la muso min nɔ امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر وكذلك رجل أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامهما أمي أريد لما بإذن الله أمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أيوة أم بايما بسم الله ويك أني وليك كبومي أيوة تفضل أيوة أي كل بالي بسم الله معلومة ça fait ni mo meu ko soma bilawi mais me dumuni ka nywana ma de se kala ka sunko du te sun o kisa be chogodi ko estoma bela mais edume dumuni ka nyumana awo atigi duma dese amadesa abese ka sundo kwa amadesa ka barala amadesa fosila kwa awo amadesa foila mais atigi a kono be se ka le bela jele munyon ka sura masundo wa avec Dominique avec ko be ke maté son asunko esuma balela o kisa ba sa kore don bon na sura la parce que pumado la mogodo be farakulo la e ba tigi kenema ere mais pumado la ka sura na yesundo geleya bi ala bo o yoro fene be se ka mogo Philippe pumado la nga na sura la atigi rene ala chabaro ka foko ale be se ka sundo e ka do mogo te se ka ka ala namara de ku ka do sun kile kele ko o banko o sun ko jurumun ka juguni jene ya jurumun ye jurumun bade do mogo ba don ka foko min be ela atese ge balika sun ka kalabanci yake ko e ka don ka fo keba era de do keba era e minye jurumun baba munu no olunu jurumun mesan ti kilenye ngana so la bana de be atigila sharia be continue ka bana frakeli la ni sungoro bana na ka bana nogoyala atigi be aka sun kle hakenu no bela jelen sara aka chala chama be no ni sungoro kon sela ordonnance kungurun ka chama posi kono ka yala doro be no chere la o mangenedi nga do tay o beta ka be fo salon ka ordonnance ta ka yala ni no bena dro ska ordonnance boka jira ko docteur ko ne kana sun ka sura le ba donc ko be ka yere de tricher et ska la tricher to gosila mais inshallah Allah a'lam atigi ni ala chede be o yoro yin parce que aka gele an te seka ako don o chugo ina pumadola do be na woro ke ka sura ma dumuni ke aka gele kosowe do be sika nani ke ka soro ma fe no bla o kono voilà estoma a ko ka cha doni mais adamaden kerengelen be ala mi fanyana kutiba ya ayyuhallazina amanu akoli man yabago dima kutiba alaykumus siyam akosun wajibir auka kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ina fasun wajibira folomugo kan togo mina munun kona aw nyefe yasa aw nasaka sra Allah subhanahu wa ta'ala sun kunyi ala yasra mugo nasrana ala nye kulli mana bagado ala yasra bala atigite klonge sunkola atigite klonge akala batu foila ngani fe flaye mugo je ayandam de munye ya ayyuhallazina amanu ka aw liman bagaw alabana mun jumay la'allakum tattaqun limanan yusro ala yasra obedima donc sumbe ni flare nyongote limana baga ani ala yasra baga ne limana ka sundo ibe sra ala nye fenf me sunche ibe yoroma je ka bo bela jirina ngani ni fenf la masro mugomina atigi aka sundo be geleya hal na ye sundo avec la avec ta sun chien ko do dogo ka kayro dola kuma do abe ka yere kono ko ala yere nyeta lela kuma ta adama de werema ngame minni inshallah ala ka kenadi banato bela jilama ni mugomi banando sharia ye yani feverda tigma ko be seka ka sun tige oho ni sungolo bana abe yani aka sun sara nganya fo jidi temele ni docteur ya jira ela ko barami bila e kana sun do san saba kono ete fandal la dumunde parce que espoir be ka foko yani san saba che ka bana me frake otma ibe suntui ni o san saba imbana e ka bana otmana ebe ka suni kalos a san saba imbela jiren sara don na yira mogo mine ko e ka bana banchu ko foitala parce que ambora kan ko estoma todo fene be ube do be hani palio mene dron olute songa abaden no masundo o besinga ke fandon la dumuni kataka otala re bana fe be ni espoir be ka foko bana mena ban otmana fandon te la dumuni ola parce que o konne saraka do e nga ote su in place ta to sila ala ka be eswa bo man inshallah taala bal islamon ang mena do nyin ngali mi jabili la o de flek mogo min be no inshallah basita la munu mafika wele ka basika wele ke inshallah
voilà comme do ya damle déjà mo ma fa wele ka be continue wele bastala comme muso min be no ni aka sanuya sorola aya ka sanuya yi ka kon fajiri kene yani ka kon fajiri nye sungolo fe ere ba do ka foko oho kene ya soro ka ban yani sanuya soro atika bange juli jola wali aka lada juli jola ka kon fajiri nye nga amma janaba ko fo fajiri seli fo suguru tsika duk mamina tun wali fo fajiri mogo ye fajiri seli ka baka soro ayema janaba ko o tigio yala ako don sun mi mena keni asun abe mena wal atemene aha ama fo janaba ko baliate sunche ni muso ka koli bana wali aka lada joli jola wali hali akara chela mogo ye fene atigi ne janaba shila fo ka suguru yɛrɛ dun ka sɔrɔ a ma janaba ko ka dɔn a kanunen tɛ nga ka sun tɛ tiɲɛ min bɛ sun tiɲɛ o ye mɔgɔ min ni su ŋɛniya ma si mɔgɔ min ma si ni su ŋɛniya ye ka dɔn k'a fɔ ko sun tɛ o tigi ye nga b'a dɔn k'a fɔ ka kɛnɛya nana ya ka sanuya ye ka ban ka bɛn 4 heures waatiw ma nga peut-être ne ko i bɛ janaba ko sugurudun bena retardé o tumana wali tena se ka sugurudun ka bɛn fajiri ma ka teliya k'a fɔ i bɛ ka tobili kɛ joona wali k'i ka suguri dun joona ka bɛn fajiri ma k'i ka janaba ko ka bɛn fajiri seli yɛrɛ ma ka dɔn k'a fɔ ko baasi tɛ nin tigi ka sunna wali mɔgɔ ye yani sugurudun k'a sɔrɔ a ma ka janaba ko fɔlɔ ban baasi tɛ a tigi si ka sunna an bɛ hakilila jigi kɛ min na sun ŋɛniya siri kabiri sungolo bane be sungeni ni sungolo damdane be sungolo bela jele ŋɛniya siri ni y'a ŋɛniya ba siri kuma min na o tumana min bɛ ɲini fɛ tun don o don su fɛ fɛnɛ datɔla ka da ni sun ŋɛniya ye dɔw b'a fɔ ko sugurudu kuma de ko n bɛna sun ŋɛniya siri ni ala nana kɛ don min ni wulila yɛrɛ t'a la k'a sɔrɔ fajiri selila dun o tumana k'a dɔn o don ka sun a bɛ jate minɛ ko ma sun dɛ ma sun o don in kɔnɔ abada kɛra ko sun tɛ maa ye maa min ni sun ŋɛniya ma siri mɛ ni n'an fila sun de don basi t'o la o ŋɛniya bɛ se ka sira ale tile fɛ k'a sɔrɔ i ma sun tiɲɛ ko kɛ i bɛ continue o m'an balima dɔ lamɛn nɛgɛjuru la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. إبراهيم بيربيليا. d'accord monsieur Ibrahim an bɛ lamɛn inshallah. Nko comme y'a fɔ estima cogo min na quoi. Bon pour estima bon a bɛ ne la quoi. Bon pour ne sɛgɛnna mais. N'i y'a ji wari min y'a furaw ta. N'i y'a ŋaniya ta ni yani sɔgɔma ni a nɔgɔyara quoi. N bɛ sun ni continuer. Mais ni a ma nɔgɔya n bɛna dumuni kɛ ala y'a kɛ a nɔgɔyara ne y'a continuer. Ayiwa. Est-ce que sun ni a ka ɲi ou bien a man ɲi. Ayiwa e ka sun ka ɲi alhamdulillah parce que e ka sun kun gulonna condition dɔ la e kun ko ni a nɔgɔyala e bɛ continuer sun ye alhamdulillah e ka sun ka ɲi inshallah. Ala ka kɛnɛya d'an n'aw ma monsieur Ibrahim. Ala ka kɛnɛya d'an silamɛ bɛɛ lajɛlen ma inshallah. Vraiment merci beaucoup inshallah. Shukran barakallahu fikum. طيب voilà inshallah abe nin cogo in de la nbari silamaw mɔgɔ ka suguri dun ni jɛnɛba nɔgɔ ye baasi tɛ a la komi ni muso min ma k'o fɔlɔ ban ka bɔ a ka laada la fɛnɛ baasi tɛ a la nka i ka jɛnɛba ye ka kɔn fajiri ɲɛ fajiri kuma man kan ka tɛmɛ i la jan ka kɛ o yɔrɔ na kosɛbɛ an balima dɔ nɛgɛjuru la assalamu alaikum. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي لما بالمكان إن شاء الله تفضل. أكمل نيجان دابين نقولوا. جام دوما بالمكان كابو يرب منا. نبي لا أغونجي نجمع. أغونجي. واي ni sogora sa fengen ni jibo quoi. Mama ko este ka sundo yɔrɔ min na wala i bɛ se ka fajiri waati kɛ i bɛ se ka sun don i wula i y'a fɔ i sogo na. E n'a fɔ tile fɛ wa su fɛ waati jumɛn kɔnɔ su fɛ 4h30 comme ça. mais o y'a sɔrɔ sugorodun kuma ma se fɔlɔ nɔ. a ma se fɔlɔ quoi. i bɛ se k'a don. mais ni ji ti bɔ. an balimakɛ e bɛ se ka segin ka ɲininkali kɛ parce que sufɛla fɛ sun tɛ sufɛla kɔnɔ n'i ko bɛ sun kibaruya ɲini su kɔnɔ o sun kibaruya bɛ ɲini de fajiri selilen kɔfɛ ka taa tile bɔla ka taa se tile benni ma ni ko min ye sɔrɔ o kɔnɔna na o kiti bɛ ɲini mais su kɔnɔna na sun tɛ yen quoi
voilà parce que ne ko 4 waati nunu sunte foloban sun kiti te nyine o yoro ina mimi nyine waati nun kono de ngene asiri doro nye kwa suko keo o wa ka keto ene furu nyongo sera nyongo mo basi foite o waati nuna wale sukura ka soro dugo jela rêve ou bien érotique voilà et wula ka soro ka fini nyigila o mana mimi nyine fe o le janaba koli doro akata soro ka sun ngene asiri me foite te foite ka suna wale na soro la kera sungoro klegana de fenefe wala clé wala suguru dunga da 10h wati midi wati ona nyongona e asuko model nyongo ke toujours okunte ekal la nyiniye e kado ka foko o te ekase abadan aza kharij min iradatika wa min ikhtiyaratika o te ekal la nyiniye donc basito la ebe janaba drone ko ke ga selike foi match e kasuna nin suko model e tiesro wal naye musosoro ala kambe e sababu insha Allah